मौलाना फजलुर रहमान फलस्तीनियों की मदद के लिए गजा रवाना। अच्छा, तो रुको जरा, सबर करो। या अल्लाह मौलाना साहब को बुलंद दर्जात अता फरमा। या अल्लाह, शहादत का रुतबा बड़ा रुतबा है। या अल्लाह, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। वाह वाह, आहा हा, इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता था हीरो बनाने का। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर, जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। बहुत ही बड़ा भौचाल आने वाला है। वो भौचाल किस नौइयत का है? एक नहीं बल्कि दो तरह के भौचाल आने वाले हैं, जिसको हिंदी में भूकंप कहते हैं। वो किस नौइयत का है, उसने किस किस को अपनी लपेट में लेना है, मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मेरी गुजारिश ये होगी कि पहला भौचाल तो मैं आपको शुरू में ही बता रहा हूं, जबकि जो अंदर की खबर है जिससे आपको मोहतात रहना है, वो भौचाल मैं वीडियो में कहीं भी बीच में या आखिर में बताऊंगा। तो इसलिए आपने इंटैक्ट रहना है, गौर से सुनना है। 3-4 इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन भौचाल की पहली खबर, वैसे तो मैं आपको सच्ची बताऊं कि मैं स्क्रीनशॉट्स या कोई मेरे पास जो भेजते हैं ग्रुप्स के अंदर खबरें, उसके ऊपर ज़्यादा बिलीव नहीं करता, इसलिए मुझे क्रॉस चेक करना पड़ता है। आज सुबह मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया एक खबर का। मेरी जैसे नज़र पड़ी, मेरी आंखें चुदिया गई, मैं आंखें मलता हुआ उठा। मैंने कहा यार ये मजाक है, ये नहीं हो सकता। मतलब पाकिस्तान ने कब से डीजल बम बनाना शुरू कर दिए यार। चलो समझ में आती है, पेट्रोल बम की बात तो समझ में आती थी, मतलब अब डीजल बम भी बनना शुरू हो गए और वो डीजल बम चलाया जाएगा अब इजराइल के ऊपर। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा किसी ने पैरोडी की है। फिर मैंने बगौर उस स्क्रीनशॉट को पढ़ा। ये जरा मुलाहिजा कीजिएगा क्या स्क्रीनशॉट था। ये स्क्रीनशॉट है मौलाना फजलुर रहमान फलस्तीनियों की मदद के लिए गजा रवाना। अच्छा, जो मैंने पहले लफ्ज डीजल इस्तेमाल किया है उसका इससे बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं। तो मैं एकदम चौंका। फिर मैं जियो न्यूज़ की वेबसाइट के ऊपर गया हूँ, तो वाकईतन खबर मौजूद थी और खबर के ऐन नीचे नाम तहरीर है, वह नाम पढ़िएगा। नाम है स्वालेह जाफर। 5 नवंबर 2023 की खबर है और मौलाना फजलुर रहमान से मुताल्लिक ये खबर है। तो थोड़ी देर के लिए मुझे झटका जरूर लगा है कि ये क्या खबर है। पहले पूरी खबर सुन लीजिए, जियो न्यूज़ की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। ये पहला भूकंप है, पहला भौचाल है जो कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर आ चुका है। यानी चले मैं इसके ऊपर कमेंट बाद में करता हूं, पहले खबर पढ़िए। इस्लामाबाद से ये खबर रिपोर्ट हुई है। जमीयत उलमा इस्लाम JUI फे के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान इजराइल के हमले की जद में आने वाले फलस्तीनियों की मदद के लिए गजा रवाना हो गए। मौलाना फजलुर रहमान किसी भी मुस्लिम मुल्क के पहले मजहबी सियासी रहनुमा हैं जो जंगी इलाके के सफर पर गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान की नकलो हरकत को खुफिया रखा गया क्योंकि वो तबाह हाल लोगों तक खामोशी से पहुंचकर उनकी मदद करना चाहते थे। वो अपने साथ खुराक और अद्वियात लेकर जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के करीबी जराए ने जंग को बताया कि कराची में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एक बड़ी रैली से खिताब के बाद, जिसे तूफानुल अक्सा मार्च और सिंध अमन कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया था, मौलाना उस मंजिल की जानिब रवाना हो गया जहां से वो मजलूम लोगों तक पहुंचेंगे। इस हवाले से जब JUI फे के तर्जुमान असलम गौरी से रब्ता किया गया तो उन्होंने तस्दीक की कि मौलाना फजलुर रहमान गजा की तरफ सफर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तफसीलात देने से गुरेज किया। अब सबसे पहला मेरा कमेंट जी, नकलो हरकत को खुफिया रखा गया। सबसे पहला मेरा कमेंट, नकलो हरकत को, मौलाना साहब की नकलो हरकत को खुफिया रखा गया, लेकिन साले जाफर को खबर दी गई कि आपने ये जियो पे जरूर लगानी है। पहली बात, ठीक है। मुस्लिम दुनिया के पहले मजहबी रहनुमा और सियासी रहनुमा होंगे जो जंग ज़दा इलाके का दौरा करेंगे। वाह वाह वाह, आहा हा।
इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता था हीरो बनाने का। अच्छा, जियो न्यूज़ वालों की जानिब से हीरो बनाने का। अच्छा जी, मौलाना साहब अपने साथ खुराक और अद्वियात भी साथ लेकर जा रहे हैं। या अल्लाह, या अल्लाह, मौलाना साहब को बुलंद दर्जात अता फरमा। या अल्लाह, शहादत का रुतबा बड़ा रुतबा है। या अल्लाह, या अल्लाह, मौलाना साहब को या तो गाजी बनाकर लौटाना या फिर उनको अपने पास उस दर्जे पे फायज फरमाना जिस दर्जे के वो लायक हैं। या अल्लाह, बस ये रह गया था हमें सुनने को। और मैं तो हैरान ये होता हूँ कि JUI ने मजीद तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। अब मैं इसकी जरा क्रॉस डायसेक्शन करता हूँ। भाई, अगर पाकिस्तान में सबसे पहले कोई गजा जैसे जंगजदा इलाके में ट्रेवल कर सकता है और जिसकी जुर्रत है तो वो जमात इस्लामी है, क्योंकि जमात इस्लामी हिजबुल मुजाहिदीन और जमातुद दावा के साथ काम करती रही है और वो मुतअद्दिद ऐसे जंगी इलाकों के अंदर इमदादी काम फराहम करने के हवाले से मशहूर समझी जाती है। फिर पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमात जो आजकल कलअदम है, लेकिन उनकी अपनी काविशें हैं, वो जमातुद दावा है। और जमातुद दावा के पास ये कैपेसिटी भी है कि वो जिहादी मुजाहिदीन के साथ काम करती है और मुजाहिदीन के साथ काम करने के लिए ख़ासतौर पर उनको रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में काम करने के लिए जगह जगह पहुंच जाती है। चाहे वो ज़ल्ज़ला ज़दगान की मदद हो, चाहे वो जंगज़दा इलाके हों, चाहे वो ऑक्युपाइड टेरिटरीज हों, कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर फ़लस्तीन, जमातुद दावा की अपनी काविशें हैं। इसी तरह जमात इस्लामी की भी काविशें हैं। ये मौलाना साहब विचों कित्थों आ गया, मेरी तो समझ से बाहर है। अब आप इस बात से अंदाज़ा कीजिए कि इस खबर को अगर खुफिया रखना था तो जियो पर छापने की क्या ज़रूरत थी, जंग में छापने की क्या ज़रूरत थी। मकसूद सिर्फ एक ऐसे शख्स को हीरो बनाना है जिनकी साख गिर चुकी है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। अल्लाह करे कि वो जा रहे हों, अल्लाह करे वो तमाम नेकियों की बुलंद दर्जात को छू ले। मेरी दुआएं अल्लाह करे हम सब पूरा पाकिस्तान मिलकर कहो आमीन, 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 सुम्मा आमीन। लेकिन बात सारी ये है कि मतलब ये खबर जिसने लिखी है वो ज़मीन और आसमान के क़ुलाबे मिलाने में मशहूर है और हम सबको पता है कि खबर की नौयत क्या होगी। और कुछ दिन बाद मौलाना साहब आएंगे गाजी बनकर और फिर वो आप और हमें लेक्चर दे रहे होंगे कि देखें, आपने तो मेरे खिलाफ प्रोपेगेशन की थी, मैं तो पहला मुस्लिम सियासी रहनुमा हूं जो गजा से होकर आ भी गया। मैं चाहूंगा कि उसकी वीडियोस भी आएँ कि वो गजा के फ़लस्तीनियों के साथ जब मदद कर रहे हो उनकी वीडियोस भी आएँ, और फिर जब इजरायली टैंकों के सामने लेट रहे हो उसकी वीडियो भी आए, और फिर वो इजराइल की मजम्मत कर रहे हो उसकी वीडियो भी आए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। आपको याद होगा हैकल जैकल की सौतेली बहन जबरी दुख्तर मिल्लत पाकिस्तान मोहतरमा जनाब आयशा अकरम साहिबा, मीनार पाकिस्तान वाली, जिनका मैंने सबसे पहले पोस्टमार्टम किया था और पाकिस्तानी मीडिया में किसी की जरूरत नहीं हो रही थी कि उसके ऊपर बात करे, और हमने पोस्टमार्टम किया और वो बहुत वायरल भी हुआ था और लॉजिकल पोस्टमार्टम था। वो जबरन दुख्तर मिल्लत और हैकल जैकल की सौतेली बहन मोहतरमा जनाब आयशा अकरम साहिबा की मुबैना एक और नाजेबा वीडियो, वो भी तकरीबन कोई 8.5 मिनट की, वो लीक हो गई है। वैसे तो इस मुल्क में लीकेज जो है ना बहुत बड़ा मसला है, लेकिन वो लीक हो गई है। अच्छा, मैंने तो वो वीडियो नहीं देखी है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके ऊपर, अच्छा अगर आप भूल रहे हो कि ये कौन है, बीबी कौन है, तो ये वाली मीम बड़ी मशहूर हुई थी, ज़रा देख लीजिएगा। ये मीम बड़ी मशहूर हो जाएगी। हिफ्ज़ मा तक़द्दम में 2 अशखास जो इर्द गिर्द बैठे हैं, इनके चेहरों को ब्लर कर रहा हूँ भाई, ठीक है। लेकिन ये बीच में जो मोहतरमा बैठी हैं वो है। उसके बाद उनके ऊपर लंबा केस चला, फिर वो रैम्बो वाला केस और पता नहीं क्या क्या, ऑडियो कॉल और अब वीडियो कॉल। अच्छा, मैं इसकी मुबैना वीडियो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने नहीं देखी और ना मैं देखना चाहूँगा, बट 2 वेरीफाइड अकाउंट्स हैं जहाँ से ये ट्वीट हुई है और मुसलसल ट्वीट्स हुए हैं। ये देखिएगा, ये कोई मारिया इस्फहानी साहिबा हैं, इन्होंने ट्वीट किया हुआ है। ये लिखती हैं, शर्म से डूब मरो आयशा या अलीज़ा सहर जैसी लड़कियों, क्यों कपड़े उतार रही हो, गैर मर्दों के सामने गुनाहों से बचो, शादी कर लो अगर इतनी मजबूरी आ गई है। अलीज़ा ने तो फिर भी लिहाज कर लिया था, तुमने तो सारे कपड़े उतार दिए। तो यकीनन मुबैना तौर पर ऐसी कोई वीडियो है जिसमें बेहयाई का उनसर आया होगा। अच्छा, एक कोई मोहतरमा है डॉक्टर फातिमा, इन्होंने वो वीडियो ही ट्वीट कर दी, मैंने नहीं देखी, लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है नेक्स्ट पार्ट।
تو یہ اس کا نیکسٹ پارٹ تھا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ خاتون ہیں محترمہ جبرن محترمہ مادر ملت دختر ملت اسلامی جمہوریہ الپاکستانی جن کو بنانے کی کوشش کی گئی. تو وہ دختر ملت جو ہے نا وہ اب ایکسپوز ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ کیریکٹرز کیا ہیں؟ یہ کیریکٹرز وقت کے ساتھ ساتھ کھلتے ہیں. اس وقت ہماری قوم جو تھی وہ ایک عجیب سے ہیجان میں پھنسی ہوئی تھی, دبی ہوئی تھی, اس لیے وہ بات اتنی ہوئی نہیں. تو اب تو ہونا بنتی تھی. اچھا, اب نیکسٹ پہ ہم چلے جاتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کل فخر زمان نے تو جو کٹائی کی ہے کمال دھلائی کی ہے. ایک طرف فخر زمان دھلائی کر رہے تھے, دوسری طرف بارش دھلائی کر رہی تھی. تو قدرت کا نظام پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, ساتھ دے رہا تھا. اسی دوران ایک شخص نے ایک ٹویٹ کیا, یعنی جب بیچ کا پہلا حصہ ختم ہوا, جب 400 سے اوپر کا ٹارگیٹ پاکستان کو ملا, تو ایک شخص ہیں, ان کا نام ہے سشانت سنگھ مہتا. یہ ذرا ٹویٹ دیکھیے گا, سشانت سنگھ مہتا. یہ ٹویٹ کرتے ہیں, I'll accept Islam if Pakistan wins tonight as their strong belief in قدرت کا نظام. پاکستان ورسز نیوزی لینڈ #. یہ کہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کر لوں گا اگر آج کی کیفیت سے پاکستان یہ میچ جیت جاتا ہے. یار میں کہتا ہوں اللہ نے کیا دکھایا ہے. پاکستان میچ بھی جیتا ہے, قدرت کے نظام نے اپنا کام بھی دکھایا ہے. لیکن سشانت سنگھ مہتا اگر تمہیں تھوڑی سی بھی شرم ہے تو اسلام قبول کر لے یار. ایسے دعوے نہیں کرتے جن دعووں کے بعد آپ کچھ کر نہ سکتے ہو, کچھ پا نہ سکتے ہو. اچھا جی, اب ذرا آگے چلتے ہیں. وہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو میں بتانے لگا تھا کہ ایک اور بھوکم, ایک اور بھونچال آنے والا ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ میڈیا انڈسٹری کے اندر, یعنی مین سٹریم میڈیا کی بات کر رہا ہوں, تقریباً 15 سے 16 اینکرز جو ہیں وہ اس وقت اسکرین پر نہیں ہیں, انکلوڈنگ می. ٹھیک ہے, یو کاؤنٹ دا نیمز اینڈ دا لسٹ گوز آن. سینئر اینکرز, اسمارٹ اینکرز, جونیئر اینکرز, اینکرز ہی اینکرز آف ہیں. تو یہ ایک بھونچال تھا جو پچھلے 3 مہینوں میں آیا, لیکن ایک اور بھونچال کی تیاری ہے, ایک اور بھوکم کی تیاری ہے. اور یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بڑا سخت ایکشن ہونے والا ہے, خاص طور پر سوشل میڈیا کے خلاف. اور سوشل میڈیا پہ ٹویٹس بڑے سیریسلی مانیٹر ہو رہے ہیں, ایکس پہ پوسٹ بڑی سیریسلی مانیٹر ہو رہی ہیں, فیس بک کے اوپر پوسٹ بڑی سیریسلی مانیٹر ہو رہی ہیں, اور یوٹیوب کے اوپر ولاگز بھی بڑے سیریسلی مانیٹر ہو رہے ہیں. اور خاص طور کے اوپر ہمارے وہ دوست جو جانے انجانے میں سوال کرنے کے لبادے میں بہت کچھ ایسا کہہ جاتے ہیں جو انہیں نہیں کہنا چاہیے, تو وہ رگڑے میں آ سکتے ہیں. اور اس بھونچال کے اندر 20 لوگ ہوں گے نہ, جن کے نہ تو صرف وہ ٹویٹر اکاؤنٹس وغیرہ سسپینڈ ہوں گے, بلکہ ان کی گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں اور ان کے اوپر کیسز بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ میرے پاس مصدقہ غیر مصدقہ ذرائع سے اطلاعات ہیں کہ یہ والا معاملہ مڈ دسمبر سے شروع ہوگا اور فروری کے شروع تک جاری رہے گا, اور اس میں بہت سارے لوگ وائپ آؤٹ ہوں گے. اس میں قصور ان کا اپنا بھی ہوگا, ظاہر ہے ان کا قصور ہوگا تبھی وہ اندر ہوں گے. تو اس لیے آپ اگر پوسٹ کر رہے ہیں تو احتیاط سے کیجئے, آپ اگر ہیش ٹیگز کا استعمال کر رہے ہیں تو احتیاط سے کیجئے. یاد رکھیے آپ کی کسی بھی بات سے آپ کے ملک کا جو امیج غلط جا رہا ہے, وہ آپ جانے انجانے میں کسی ایسے فریگمنٹ آف سوسائٹی میں کھڑے نہ ہو جائیں جس کے اوپر یہ لیبل لگا ہو کہ وہ انٹائر اسٹیٹ ہے. یہ میرا مشورہ ہے آپ سب کو, جتنے بھی لوگ میری یہ بات سن رہے ہیں, انتہائی محتاط ہو جائیں. اور پھر نیشنل میڈیا کے اوپر تو ایک کریک ڈاؤن کی صورتحال نظر آتی ہی ہے. تو یہ جو حالیہ نگراں حکومت ہے, پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کا جو ضابطہ اخلاق ہے, اور پاکستان میں جو مروجہ قوانین ہیں, اور پھر چیف جسٹس پاکستان کی جو ریمارکس ہیں کہ وہ والی بات ٹی وی پہ نہیں بلکہ اپنی بیوی سے کریں, تو جن کی بیوی نہ ہو وہ کیا کرے, پھر میرے جیسا بندہ تو ماریا ہی گیا نا پھر. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو پھر محتاط رہنا ہے. یعنی قوانین اس طرح کے ڈیوائز کیے جا چکے ہیں جو آنے والے دنوں میں مسائل کو مزید بڑھا سکتے ہیں. تو ان مسائل میں پھنسنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے معاملات کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں اور احتیاط کریں کہ آپ قانونی طور پر کسی ایسے شک کے زمرے میں نہ آ جائیں جو آپ کو گھسیٹ کر سلاخوں کے پیچھے لے جائے. تو دیٹ وڈ بی ویری وائز آف یو کہ آپ اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیں اس سارے معاملے کے اندر کہ آپ کچھ غلط تو نہیں کرنے جا رہے. اچھا جی, اب ایک اور چیز ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے.
ابھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ جو حالیہ کرنٹ سیٹ اپ ہے وہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے. تو گزشتہ روز شہباز شریف صاحب کا جو ویڈیو میسج آیا ہوگا وہ بھی آپ نے سن لیا ہوگا, تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو کرنٹ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ کس کی بی ٹیم ہے. یہ اب آپ خود اس کے اوپر کامنٹ کر سکتے ہیں, لیکن میں ویسے ان محترمہ کے چیزوں کا زیادہ قائل نہیں ہوں, لیکن انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ جہانگیر ترین کے جہاز کے بغیر حکومت بنانا ناگزیر ہے. استحکام پاکستان پارٹی جہاں جہاں سے اپنا امیدوار کھڑا کرے گی, نون لیگ وہاں سے کوئی امیدوار کھڑا نہیں کرے گی. تو اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک میس سکیل کے اوپر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی الیکشنز میں, اگر الیکشن ہوتے ہیں تو. پہل تو مجھے اس چیز کے اوپر 100% اعتماد نہیں ہے کہ ہو جائیں گے وقت کے اوپر, کیونکہ موسم, پھر حالات, ابھی دہشت گردی کی حالیہ لہر, میں کنونسڈ نہیں ہوں. اگر ہو بھی جاتے ہیں تو نون لیگ اور آئی پی پی ان دونوں کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی, بالکل اسی طرح جس طرح ایکسپیکٹڈ ہے کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی باقی جماعتیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہیں. اب یہاں پر عوام نے ایک بہت بڑا ٹرینڈ کھڑا کر دیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ 8 تاریخ کو ووٹ دینا ہے تو بلے کو دینا ہے, اور چیف الیکشن کمشنر بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر موجود ہوگا. لیکن میرا سوال یہ رہے گا کہ کیا بلے کا نشان پی ٹی آئی کو الاٹ ہوگا یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو؟ یہ وقت ثابت کرے گا, اور یہ میری بات آپ کو یاد آئے گی. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن ہٹ کیجئے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.